Hello guys. Hello guys. Welcome to my channel guys. Deliver ako guys. Ito yung parcel ko guys. Ako nag-deliver, ako pa sa akin pa parcel. Meron pa gloves. Meron pa gloves. Kompleto pa gloves. Uy, may ano pa, may bala pa, may welding rod. Okay guys, ha. May pagkapit na welding rod. Testing na. May gloves pa. Sige May na, welding kapit na. rod pa. Ito istorya. Uy, sakto, pang brush. Sige. Sa mga ano, oh. Sige na guys. Open na guys. And guys. Okay na siya. Makita. Oh. Salamin siya. Pwede na, salamin. Uy, okay guys. Nice, sakto ming. Sige. Okay guys, kompleto guys. Hindi na kailangan mag-ano guys. Iba ato dito ha, inisaksak sa kuryente. Okay na siya. Oh, wala pag ito. Hindi na pang kalaban. Ah. Namoy 2 peso ma'am. Wait lang, hala, 2 peso daw.